jamana ɲɛma sigi kan o kumaba ye mun ye bi na an bɛ min ɲini jamana kɔnɔ n'o ye yɛlɛma lakika ye ni an bɛ fɛ a kana jamana kɔnɔ fo maa minnu bɛ yɛlɛma kuma fɔ n'u n'a ka kan a kuma fɔli la fo olu ka fara ɲɔgɔn kan parti yɛlɛma y'o fɔ novembre kalo 2017 kɔnɔna la Mopti o fara ɲɔgɔn kan ni a bɛ bange ka maa de sugandi maa min tɛ yɛlɛma kɔnɔ yɛlɛma ko k'olu jɛnna ni a ye k'o tigi dɛmɛ o kɔrɔ ye min ye hali ni an bɛ maa dɔ de ta maa min tɛ yɛlɛma tɔnden ye yɛlɛma bɛ a ka ɲɛmaya ɲini ni den kɛrɛfɛ k'o tigi dɛmɛ parti yɛlɛma ye nin fɔ depuis novembre 2017 donc mɔgɔw kana ɲina o yɔrɔ kɔ o kuma fɔlen kɔ parti yɛlɛma ye yamaruya di a ka bureau national ma a ye baara kɛ faraɲɔgɔnkan in bɛ se ka kɛ cogoya min na a ka kɛ ten o baara ninnu de an y'a daminɛ depuis décembre an donna groupe la anw yɛrɛ ye groupe dɔw sigi ani maaw ye sigi ka fɔw kɛ kalo caman mais politiki mɔgɔw ka bɛn ɲɛmaya ɲinini kan maa kelen kan a ma nɔgɔn o de la an ka laɲini ninnu caman ma bɛn an nana se marisi kalo ma kalo 3 kalo 4 yanni élection cɛ an y'a fɔ ko komi an ma bɛn an bɛ yamaruya di bɛɛ ka taa donc o de la ne yɛrɛ ye n ka candidature kuma ɲɛfɔ avril kalo tile 8 ni ye kalo 2 ye an b'a baara kan nka ne ka candidature ɲɛfɔli don yɛrɛ maison de la presse la n seginna kan tuguni ko halisa an bɛ continuer parce que anw b'a dɔn an bɛ min ɲini fo maaw ka fara ɲɔgɔn kan donc an bɛ continuer ka fara ɲɔgɔn kan ɲini wa halisa n'o fara ɲɔgɔn kan in bangera ka maa de sugandi maa min tɛ ne yɛrɛ ye ne bɛ n ka candidature den kɛrɛfɛ k'o tigi sugandi an y'o fɔ donc anw y'o kuma min fɔ an bɛ se k'a fɔ société civile de kɛra sababu ɲuman ye an ma parce que nin y'a kalo kelen ye forum des organisations de la société civile olu de nana ne ma mara ni aw m'aw janto jamana kɔnɔdenw bɛ kiri bɔ aw la don kelen aw de ko yɛlɛma aw de tilennen don aw de jamana kanu bɛ aw de dusukun na jamana kɔnɔdenw b'a dɔn fɛnɛ ko jamana kanu bɛ aw de dusukun na munna aw bɛ dɛsɛ ka bɛn Sheikh Modibo Jara Zumana Sako Umar Mariko aw mɔgɔ 4 maa wɛrɛw bɛ yen mais aw mɔgɔ 4 tɔgɔ bɛ fɔ kosɛbɛ an ka daminɛ aw mɔgɔ 4 ka fara ɲɔgɔn kan ne y'a f'u ye n ko anw yɛrɛ ka laɲini ye nin ye anw y'a kuma fɔ nka anw y'a ɲini ka kɛ anw ma se dɛ aw ko bi aw tɛ politiki mɔgɔ ye ni aw kumana ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ aw se olu kɔni ye baara daminɛ olu ka baara nana bange k'a fɔ an bɛ fɛ aw ka jɛ ka Sheikh Modibo Jara sugandi o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka jateminɛw kɔnɔ k'a ye k'a fɔ sigikafɔw caman kɛra an ɲɔgɔn cɛ an ma bɛn n y'a ye ni ne yɛrɛ tɛ Sheikh Modibo Jara qualité minnu b'a la ne y'a tɛmɛna sira minnu fɛ ale fana bɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye ni tɔw sɔnna ale ka ɲɛmaaya ma anw ka parti ye min fɔ a bɛna k'o ɲɔgɔnna ye ne yɛrɛ fana man ka baara o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka réflexion kɔnɔ n y'o ye donc olu ye nin kuma min fɔ ne ko baasi t'a la an ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ o de nana kuma ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni fo kana bɛnkan kɛ Sheikh ani ne ani Koniba ni ɲɔgɔn cɛ bi na an saba don mais an ni maa wɛrɛw bɛ kuma la pour que k'a caya parce que an ka laɲini ye min ye o ye ka fanga sɔrɔ an ka se ka fanga waleya yɛlɛma lakika ka bɔ o kɔnɔ donc nin de nana ni nin ye sira an tɛmɛna sira minnu fɛ ka na se nin ma an bɛ forum des organisations de la société civile fo an b'a f'u ye o ye fasoden ɲumanya kɛ société civile tɛ politiki tɔn ye nka ni jamana yɛrɛ ka jamanaya bɛ balan na ni jamana kɔnɔdenw ma wuli ka jɔ a bɛ gɛlɛya dɛ an bɛ se k'a fɔ u ye baara min kɛ an b'a bila o minɛn de kɔnɔ donc an b'u fo an b'a ɲini bɛɛ fɛ maa o maa n'i bɛ fɛ ka jamana ka ɲɛtaa in sabati i ka na an ka jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ ne kɔni sɔnna ka n ka candidature sɛbɛn wa n ye n ka candidature sɛbɛn n y'a mɛn ko n dɛsɛra parrainage de la ko de la ko n ye n ka candidature sɛbɛn ou bien ko caution de bɛ yen ko n kan k'o sara ko n dɛsɛr'o la n y'a yɛrɛ fɔ tɛ
nega parti yɛlɛma 2013 o y'a sɔrɔ conseiller 19 de b'anw bolo an ye anw jija ne ye parrainage sɔrɔ bi min na conseiller 400 dɔ b'an bolo anw bɛ dɛsɛ ka parrainage sɔrɔ wa parrainage ye conseiller 45 de conseiller 400 b'anw bolo déjà anw sera ka parrainage sɔrɔ ka conseiller 19 to an bolo anw bɛ dɛsɛ cogo di ka parrainage sɔrɔ ka conseiller 400 to an bolo an mago bɛ conseiller 45 de o ye fɔlɔ ye min ye caution ye million 25 i ye ko bɛ fɔ ko ban donc k'a fɔ ne ka candidature pɛrɛlen don hali n'a ye n diya wulada in na n b'a déposer nka an bɛ min ɲini ni fara ɲɔgɔn kan tɛ minnu bɛ yen n'an n'u bɛ ɲɔgɔn na o disi ka girin dɛ an ka lajɛ halisa an ka fara ɲɔgɔn kan in timɛ k'a bila sen kan fara ɲɔgɔn kan lakika parce que sagaw ni bakɔrɔninw fana man ka fara ɲɔgɔn kan ko la dɛ maa min ni yɛlɛma ka kan maa minnu tɛmɛsiraw u hakilinaw ani jamana kɔnɔdenw y'u dɔn cogoya min na olu de ni yɛlɛma lakika ka kan olu ka fara ɲɔgɔn kan u ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye ɲɛmaya sɔrɔ fana u ka jɛ ka baara kɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ san 5 mɛnalen o kɔnɔna la o y'an ka laɲini ye ka Sheikh Modibo Jara dɛmɛ ka ale bila an ɲɛfɛ a ko la an b'a dɔn fana ni Ala sɔnna ani anw ka jɛ ye a bɛ se k'a minɛ fa an ye faamuya sɔrɔ nin na i yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔ cogo min na miirina min y'i bila ka nin hakilina sira taama acte min don courage don a bɛ faso kanu fana kofɔ sacrifice don n'o ye yɛrɛ di ye nka kuma dɔw bɛ sen na e bɛ nin hakilina ta waati min a y'a sɔrɔ i bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ u bɛ min wele ko bâtisseur Modibo Sidibew ni mɔgɔ caman b'a kɔnɔ Clément a tun yera k'a fɔ ko sigikɛn bɛ ka aw ma kɔnɔ k'aw bɛna jɛ ka candidat bɔ o kɔnɔ k'e y'u t'o la ka taa Sheikh Modibo nɔfɛ donc k'o kɔrɔ aw bɛ nin na waati min e ni Sheikh bɛ kuma ɲɔgɔn la i ye bâtisseur mɔgɔw i kɛn bɛ k'u janfa de wa n bɛna hakilina di o yɔrɔ fana na fɔlɔ ye min ye bâtisseur wo Sheikh wo maa wɛrɛw wo an bɛɛ ka laɲini ye jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ donc a tɛ se ka kɛ komi an bɛ ɲɔgɔn contre la ou bien an bɛ concours la an ni ɲɔgɔn cɛ bâtisseur n'a ko bɛnna sababa ma ne yɛrɛ bɛ dugawu kɛ a ka bɛn sababa ma donc n tɛ u contre la n tɛna maa dɔgɔya n tɛna maa wɔyɔ mais min ye o kan ka ɲɛfɔ bâtisseur ko daminɛ ne taara bâtisseur rayon kelen de la n taara rayon kelen na n ye min fɔ n bɛna segin o kan bâtisseur daminɛna ni hakilina jumɛn ye candidat minnu ni u tɛ majorité la u tɛ coalition pour l'alternance et le changement na min ye Soumaïla Cissé ni Aliou Boubacar Diallo ni Igor u ka coalition ye olu fana k'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que u kana carin o kelen na n'u farala ɲɔgɔn kan fana u k'a lajɛ u bɛ se ka mun ni mun bila ɲɔgɔn fɛ palan kelen kɔnɔ ka baara kɛ u bɛɛ b'a nafa sɔrɔ k'a sɔrɔ u m'u ka candidaya bila o kɔrɔ de ye tubabukan na ko mutualisation vote don misali sira kan délégué kan ka bila bureau bɛɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yan yɔrɔ in na o tɛ yan yɔrɔ in na dɔ bɛ yan yɔrɔ in na o tɛ yan yɔrɔ in na donc bɛɛ k'a lajɛ ka délégué kelenw di o bɛ kɛ tɔw ka délégué bâtisseur daminɛna ni nin hakilina de ye bâtisseur ma daminɛ ni hakilina ye ko an ka candidat kelen sugandi o de fɔra kɛnɛ kan wa ne ye min fɔ kɛnɛ kan fana ne ko n ko ne hakilina ye min ye n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ deuxième tour la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ deuxième tour la n ko y'a ye i bɔra premier tour la dɛ ko n'a bɛ fɛ a ka bɔ premier tour la fo candidature ka kɛ kelen de ne de y'o fɔ bâtisseur kɛnɛ kan mais n b'a dɔn maa minnu b'a kɔnɔna la olu yɛrɛ hakilina tɛ candidature ka kɛ kelen ye bâtisseur daminɛna ni nin hakilina ye ne y'a faamu ten an ka don a la an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔw la ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ taa an ka élection na ni min sera deuxième tour la tɔw k'o dɛmɛ alors que ne ka laɲini o ye maaw ka fara ɲɔgɔn kan ka maa kelen sugandi dès le premier tour o de bɛ se ka chance di o tigi ma o tigi ka deuxième tour sɔrɔ komi yɛlɛma y'a fɔ cogoya min na depuis novembre mais komi maa minnu nana olu ka laɲini tun ye an ka kɛ
an ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka taa n ko baasi t'a la o tɛ anw gêner o tɛ anw gêner ni min kɛ dɛ o de kɛra anw dokun ye bâtisseur la mais an ka laɲini lakika ye min ye candidat de ka sugandi mɔgɔw ka jɛ k'o dɛmɛ dès le premier tour maintenant a bɛ komi bâtisseur fɛnɛ ko in ɲɛfɔlen a ye sanga sɔrɔ cogoya min na a ye fiɲɛ dɔ don bâtisseur kɔrɔ ou bien fiɲɛ kura dɔ don bâtisseur kɔrɔ o y'a ye maaw yɛrɛ ye bâtisseur faamu cogoya min na an bɛna jɛ ka maa kelen de sugandi o ka kɛ candidat ye alors que ko in ma daminɛ o kama donc o min kɛra sisan mɔgɔ minnu b'a porte parole ya la n'o ye Clément ye olu fɛnɛ commencera k'a fɔ o ye an ka laɲini ye candidat ka kɛ kelen ye ou bien dɔ ka bɔ candidat nombre la mais ne b'a dɔn n tɛ kuma fɔ a tuma ɲɛkɔrɔ dɛ mais ne b'a dɔn bâtisseur tɛ se ka a tɛ se ka abouti candidat kelen na niveau dɔn donc an kɔni tora bâtisseur participation na mais an ka laɲini lakika o bɛ candidature unique de ɲini wa candidature unique fɛnɛ a ka kɛ changement candidature ye parce que maa dɔw bɛ bâtisseur kɔnɔ olu tɛ changement ye dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an tɛ tɔgɔ fɔ mais maa dɔw bɛ bâtisseur kɔnɔ olu tɛ changement ye donc ni aw ma ɲɛ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ kɛ k'aw bɛ taa sira dɔ fɛ aw ka taa sira dɔ fɛ n'o y'a sɔrɔ aw bɛɛ hakilina ye kelen ye o b'a to nimisa tɛ bɔ a la mais n'i ye maaw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a kɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ye dɔn alors que hakilinaw tɛ kelen ye a ka gɛlɛn o ka bɛn sababa ma mais o si ma anw bali ka continuer bâtisseur kɔnɔ o y'a sɔrɔ fo société civile ka initiative bɛ sen na olu sera ne ma ne y'a f'u ye n pɛrɛnnen don ka maaw lasigi n'o y'a sɔrɔ an bɛ bɛn kelen kan an bɛ bɛn kelen kan bâtisseur taara ten nin baara in taara ten ne bolo ninnu fila tɛ ɲɔgɔn contre la donc an bɛ se k'a fɔ bi i bɛ bâtisseur kɔnɔ wali t'a kɔnɔ ayi n bɛna se a laban ma k'a ɲɛ f'i ye o maintenant que ne y'a ye société civile ye min bila sen kan o bɛna se anw ka laɲini lakika ma ne ko n ko donc anw b'an ka candidature retirer ni anw y'an ka candidature retirer sisan bâtisseur ye candidat regroupement de donc an bɛ an sen bɔ bâtisseur la parce que n'i tɛ candidat ye i kun tɛ bâtisseur kɔnɔna la an bɛ an sen bɔ bâtisseur la an y'o de kɛ yanni an ka sɔrɔ an ni ninnu ka bɛnkan kɛ ka taa o sira kan donc ɲɛfɔli ka sɔrɔ la mɔgɔw k'o faamu quoi mais nin bɛɛ ye min ye toujours nin kow tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ mɔgɔw y'a kɛ kɛlɛ ni wɔyɔ ye ne bolo nin tɛ kɛlɛ ni wɔyɔ ye an bɛɛ bɛ jamana ko de la an bɛ jamana ko la ne ko n ko n tɛ kɛ candidat ye n bɛ Cheikh Modibo Jara dɛmɛ parce que n bolo ni an farala ɲɔgɔn kan ka maa kelen sugandi o chance ka bon ne b'o sira kan bi bi in na bâtisseur ko u b'a lajɛ ka candidat kelen sugandi ou bien candidat fila ou bien saba b'a dɔn candidat kelen kɔni o y'a ka dossier déposé déjà o ye fɔlɔ ye ni candidat ni Modibo taara ou bien ni Muntaka taara ou bien n'olu fila taara ou bien ni maa wɛrɛ taara ka fara o kan o fana bɛna kɛ candidat damadɔw ye olu candidatw ani Cheikh Modibo Jara peut-être u bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ hali n'an ma bɛn premier tour la ni ala ye min garijɛgɛ di min ma ka se deuxième tour la dɔ in bɛ se ka olu dɛmɛ ni si tɛ problème ye ne bolo nin bɛɛ ye ŋaniya yira ye ka taa jamana dilanni sira kan mais anw ka sira ye min ye yɛlɛma lakika pour que an ka lana jamana kɔnɔ fo maa minnu b'a kuma fɔ n'u n'a ka kan a kuma fɔli la olu ka fara ɲɔgɔn kan donc o de ye initiative ye ne ni Koninba ani Cheikh Modibo Jara an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an bɛ fɛ ka maa wɛrɛw ɲini ka fara an kan minnu n'a kuma ka kan minnu dɔnnen don jamana kɔnɔ ko yɛlɛma dɛmɛbaaw don ani yɛlɛma waliyalibaw don olu ka fara ɲɔgɔn kan k'a ko kɛ a ma kɛ bâtisseur contre la ani bâtisseur ɲɔgɔn ɲɛsira la a tɛ bâtisseur contre la an bɛ dugawu kɛ bâtisseur u ka bɛn kan kelen kan n'u bɛnna kan kelen kan ka kɛ karisa sugandira o karisa o ka kɛ maa ye maa min bɛ se ka na ni changement ye jamana kɔnɔ donc u tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la ne kɔni ka faamuyali la Musa Mara an ye nin faamu kosɛbɛ Umar i ka image mɔgɔ caman bɛ ka message ci ka a cadre ka ɲɛ pour que u se ka image faamuya cogo min an bɔlen kɔfɛ o ɲininkali la an bɛ se kuma yɛrɛ nima yɔrɔ ma kun bɛ fɛn bɛɛ la maa ka ca fanga ɲini na maa wɛrɛw bɛ yen minnu ma deli ka mara kɛ nka u bɛ fanga nɔfɛ mais o n'a ta bɛɛ i y'a ŋaniya ka maa min suganti k'i bɛ tugu o kɔ ka jamanatigiya ɲini o kɛra Cheikh Modibo Jara ye
premier ministre kɔrɔ don i n'a fɔ e yɛrɛ mun na Sheikh Modibo tun tɛ se ka tugu e kɔ walima mun de ye e bila ka tugu Sheikh Modibo Jara kɔ danganiya jumɛn y'i bila la o ɲininkali in ye ɲininkali lakika ye ne bolo o de ye ɲininkali yɛrɛ yɛrɛ ye parce que maa caman y'a kiiri bɔ ne la u ko ko mara bi e bɛ situation min na politiki sira kan ni e ka sondage man ca ni Sheikh ta ye Sheikh Modibo ta man ca ni e ta ye i ka parti ka bon n'a ka parti ye i ye baara kɛ san 3 kɔnɔ i ni ɲɛmaya ɲinini ka kan ne y'a fɔ n ko tiɲɛ don ne yɛrɛ ye n ka candidature déclaré nka ne bɛ fɛn dɔ de kɔ o ye fara ɲɔgɔn kan ye parce que ne bɛ siran de ɲangi sini an denw n'a mɔdenw kana nin kiiri bɔ an na dɛ n'an bɛɛ tora ten ka cari an bɛɛ ka taa a ka taa kɛ an bɛɛ bɛ siran min ɲɛ ye a ka taa bɔ tiɲɛni wɛrɛ la u bɛna fɔ ko aw minnu tun bɛ yen nin tuma in na aw ma sɔn ka fara ɲɔgɔn kan aw bɛɛ ko ko aw yɛrɛ aw ye jamana ci ne tɛ fɛ o kiiri ka jɔ ne la dɛ donc halisa ne bɛ fara ɲɔgɔn kan ɲini maintenant fara ɲɔgɔn kan maaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan maa dɔ bɛ yen ani fanga ka surun mais maaw ka tugu a nɔfɛ a ka gɛlɛn o ye ne Musa Mara ka situation ka da fɔlɔ maa fɛn fɛn bɛ k'a ɲini ni u dɔnnen don ni u ka girin o caman ka kɔrɔ ni ne ye kosɛbɛ san 5 tɛ san 10 tɛ san 15 tɛ an ka jamana in ye a dili dɔw ani a seko n'a dɔnko dɔw olu sigilen bɛ denmisɛn ka turu makɔrɔba kɔ makɔrɔba o ye hakili ye denmisɛn ye fanga ye u bɛ ɲɔgɔn dafa mais makɔrɔba bɛ denmisɛn bilasira o ye Mali ye dɛ ni maa min tɛ Mali dɔn i bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ mais o ye Mali ye hali bi donc ne y'a ye ni politiki mɔgɔw ka sigi ka fɔ la caman tɛ se k'a fɔ mais a b'u kɔnɔ mara ye denmisɛn ye mara bɛ se ka makɔnɔni kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a ka surun a la ni anw ye n'a farala anw kan a kɛra cogo o cogo anw farala a kan ale ka fara an kan nin bɛɛ ye kuluba kelen ye mais ale bɛ se ka makɔnɔni kɛ politiki ko don o politiki ko tɛ o kuma in bɛ minɛ o a tɛ minɛ a bɛ mɔgɔ kun minɛ a tɛ mɔgɔ kun minɛ o a bɛ maa hakili la ne kɔni tɛ se k'o bɔ maa hakili la a filanan ye min ye maa dɔw hakilina dɔw b'u la ka taa ne kan jamana in kɔnɔ yɔrɔ dɔw la maaw b'a fɔ ko Musa Mara kuncɛ ka bon yɔrɔ dɔw la maaw b'a fɔ ko Musa Mara tɛ maa ka kuma lamɛn yɔrɔ dɔw la maaw b'a fɔ ko Musa Mara n'i n'a jɛra a b'i écraser o bɛ maaw kunkolo la dɛ ne ye sigikafɔ caman kɛ ni politiki ɲɛmaaw ye n y'o ye maaw kunkolo la donc mɔgɔw k'a dɔn ko ninnu ye réalitéw ye ne tɛ se k'a kɛ komi réalité minnu tɛ yen a bɛ maaw kunkolo la donc nin bɛɛ de kama ne ka kɛ ɲɛfɛ tɔw ka kɛ ne kɔfɛ a gɛlɛn kosɛbɛ n ye kalo 4 de kɛ k'a ɲini ma se donc e dun ka laɲini ye yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ye e y'a ye k'a fɔ ko e tɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan donc i b'a lajɛ ni e tɛ maa jumɛn bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔ de la Sheikh Modibo Jara bɛ na parce que n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ yɛlɛma ko kuma fɔ jamana kɔnɔ ni ne yɛrɛ bɔra a la Sheikh Modibo Jara de fana ka surun fanga la ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan mais Soumaïla Cissé non Soumaïla Cissé tɛ se ka considérer comme yɛlɛma ɲiniba jamana kɔnɔ cogo di non a tɛ se ka considérer comme yɛlɛma ɲiniba jamana kɔnɔ ɲang n'i ye ɲininkali kɛ jamana kɔnɔdenw ye k'a fɔ est-ce que changement Soumaïla ye candidat du changement ye mɔgɔw bɛ min f'i ye e b'o dɔn ne b'o dɔn ka da ale tengunnen don fanga la san 20 ni san 20 yirika hali n'a ma bɛɛ kɛ fanga la a ka mɔgɔw y'a k'a la a yɛrɛ ye caman kɛ donc ale considéré don comme n bɛ se k'a fɔ politiki mɔgɔ kɔrɔw caman bɛ ten mais minnu n'u considéré don jamana kɔnɔ comme maa minnu bɛ se ka na ni yɛlɛma lakika ye tɔgɔ minnu bɛ fɔ Zumana Sako Umar Mariko Sheikh Modibo Jara ne yɛrɛ Musa Mara Mohamed Ali Bacili tɔgɔ bɛ fɔ dɔw wɛrɛw tɔgɔ bɛ fɔ ka fara kan ninnu de tɔgɔ bɛ fɔ ne ye min ye Mali kɔnɔ
a ma fɔ n ye dɛ n y'a ye de Sheikh Modibo Jara tɔgɔ bɛ fɔ kosɛbɛ fara ɲɔgɔn kan sira kan ka tɛmɛ ninnu tɔw bɛɛ kan ne y'o ye dɛ ne ye maa tɛ se k'a fɔ kɛnɛ ma jamana kɔni yala o jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ fɔ ko fara ɲɔgɔn kan ka kɛ maaw bɛ tɔgɔ fɔlɔ min fɔ u bɛ tɔgɔ filanan min fɔ o ye Sheikh Modibo Jara donc o kɔrɔ ko jamana kɔnɔ maaw a b'u hakili la ne y'o fɔ yɔrɔ min na mɔgɔw ko Sheikh Modibo Jara ye score min kɛ 2013 bɛɛ b'a ye yan mais 2013 ni 2018 tɛ kelen ye dɛ n'i ko k'i bɛ 2013 ni 2018 ta ka u sanga ɲɔgɔn ma i bɛ k'a ka score ta 2007 i k'a lajɛ ani i bɛ k'a ka score ta 2013 i k'a lajɛ kɛ san 5 kɔnɔ yɛlɛma min bɛ se ka kɛ maaw kunkolo kɔnɔ ani jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn donc mɔgɔw ye min fɔ ne ye baara kɛ ni o de ye o de la ninnu fɛnɛ ka calcul forum des sociétés civiles olu ka calcul fɛnɛ taara bɔ a kan a ma kɛ gansanw parce que olu fɛnɛ ye kulu minnu ye association baw ni ONG baw minnu bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ jamana lahala o b'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔdenw kunkolo kɔnɔ o de y'a to olu taara bɔ an ka jɛ ka Sheikh Modibo Jara ta k'a kɛ cɛbɔ ye a ma kɛ kunfɛ Sheikh Modibo Jara jamana kɔnɔdenw hakilina b'a la donc n'ale taara ne ka tugu ale nɔfɛ k'a dɛmɛ maa wɛrɛw kana ale dɛmɛ ne bolo an bɛ se ka ko kɛ a takun ye ninnu de ye ale de yera k'a fɔ ko a bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan maaw bɛ se ka tugu ale la ka tɛmɛ ne kan filanan ye min ye ale de yera k'a fɔ ale tɔgɔ de bɛ fɔ kosɛbɛ jamana kɔnɔ yɛlɛma la ne ni maa minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ye kuma min fɔ ne yɛrɛ ɲɛna et puis jamana kɔnɔ n'i y'a lajɛ fɛnɛ a ye fanga kɛ tuma minnu na tamasere dɔw yɛrɛ kɔ n'o ye yɛlɛma tamasere ye d'abord ka maaw ta maa mun ni place ka kan k'u bila baara la u bɛ s'a baara la bɛɛ jɛra n'a ye k'u bɛ s'a baara la filanan tilennenya ni ladiriya sabanan tiɲɛ fɔli hali n'a kɛra tiɲɛ fɔli pɛrɛkɛtɛ ye parce que mɔgɔw b'a fɔ fɛnɛ ko a tɛ se munumunu na a b'a fɔ piyan ne ka hakili la bi jamana ye an mago b'olu la dɔɔni a sabanan ye min ye tuma min na a tun bɛ transition kɔnɔ dun ka fa a piri a sɔngɔw jiginna mɔgɔw bɛ fɛn minnu ɲini ka dun kɛrɛnkɛrɛnnenya sunkalo kɔnɔ 2012 dɔ bɔra o piri la bi tuma min na fɛnw bɛɛ dɔ bɛ farala o piri kan maaw hakili b'o la o donc ninnu bɛɛ de y'a to an y'a ye k'a fɔ n'ale bilala ɲɛfɛ maa si dafalen tɛ dɛ qualité b'a la défaut b'a la comme qualité b'an bɛɛ la défaut b'an bɛɛ la mais a ka ca ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa an bɛ an bolo di ɲɔgɔn ma ka tugu ɲɔgɔn na peut-être a bɛna se ka bange ɲuman kan jamana kɔnɔ parce que an bɛɛ ŋaniya ye kelen ye baara fasoden ɲumanya jamana kɔnɔdenw k'u ka hakɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛsɛbaatɔw ni fantanw an bɛɛ ŋaniya ye o kelen ye donc ni hakilina damadɔ de y'a to a sugandira Musa Mara an ye nin bɛɛ faamuya nka mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko dɔw de kɛli kama fanga ɲinini ka nɔgɔn ni a baarali ye yala i ni Sheikh Modibo Jara a farala ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma n'aw kɛra fanga sɔrɔ fɛn ye a bɛna mun de kɛ a bɛna mun baara kɛ a bɛna jamana mara sira jumɛn kan a bɛna maliyɛnw wele ka jɛ ka baara jumɛnw ka olu boloda ɲɔgɔn fɛ o ye ɲininkali ye maaw bɛ ɲina min kɔ n'i ko ko yɛlɛma bi ka fɔli dala o dɔrɔn tɛ dɛ ne bɛ deli k'a fɔ waliyali de don donc hakilinaw de don hakilina minnu an b'a waleya ne yɛrɛ ye caman ɲɛfɔ tuma min na n ye n ka candidature walankata ni hakilina ye min ye lakana kan hakilina ye min ye kalanko kan denmisɛnw ka baara ko yurugu kɛlɛli n ye fɛn caman fɔ Sheikh fɛnɛ n'a hakilinaw don Koniba n'a hakilinaw don an bɛ ka baara kɛ ka hakilina ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a tɛntɛn ka kumabaw ta la an bɛna baara kɛ ni min ye n'o ye projet ye o baara bɛ sen na mais a ka ca ala fɛ an hakilinaw ka so surtout mara kɛcogo kɔni fɛ an hakilinaw t'aw ka so an bɛna baara ko kan ni ala y'an dɛmɛ an ka fanga sɔrɔ baara bɛna kɛ cogoya min na gouvernement kɔnɔ ministrew bɛna ta cogoya min na an ye nin bɛɛ ɲɛfɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a filanan ye min ye député sigi an kana ɲinɛ o kɔ parce que n'i ye président ye n'i ka député man ca assemblée la baara b'i bolo dɛ donc
an bɛna jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka deputesigi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Anw ka parti ye parti saba ye mais kulu wɛrɛw bɛ yen maa wɛrɛw bɛ yen an bɛna a lajɛ ka candidat kuraw caman ɲini Mali fan bɛɛ pour que ka na ni député ye assemblée la député minnu jamana dɛmɛbaa ni jamana kanubaw an'u ka sigidaw dɛmɛbaa n'u ka sigida kanubaw maa tilennen ni maa ladire maa minnu bɛ s'u ka baara la u ka caya assemblée kɔnɔ. An y'o fɛnɛ fɛrɛfɛnciya k'o ɲɛfɔ ni ɲɔgɔn ye k'o sɛbɛn gafe la min b'o bɛɛ kɔfɛ mandat ye san 5 de pour que ka président dɛmɛ ka gouvernement dɛmɛ u ka baara la fo politique kulu de ka sɔrɔ politique kulu min fɛnɛ falen don a nin na. An ka partiw bɛ yen an bɛna parti ninnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kɛ parti kelen ka baara kɛ ni o ye ni parti wɛrɛw nana fɛnɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ parti kumaba kelen o bɛ kɛ président ka parti ye. Donc nin ye min ye dɔrɔn k'a fɔ ko yɛlɛma hakilinaw don baara kɛcogo don mais politique sira kan fɛɛrɛw de fɛnɛ bɛ tigɛ min bɛ yɛlɛma nɔgɔya o fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ an y'o daminɛ an b'o bila sen kan an b'a ɲini toujours jamana kɔnɔdenw fɛ nin ye ko dɔ de kun bɔlen ko min an b'a ɲini aw fɛ a kana an dɛmɛ a la anw kelen kelen fɛn fɛn bɛ nin na anw ka diɲɛlatigɛ si gulonnen tɛ politique la Sheikh Modibo Jara min y'an ka cɛbɔ ye ale ye baara min kɛ américains ka NASA la bɛɛ b'o dɔn ka tila ka b'o la américains ka cakɛda belebeleba diɲɛ kɔnɔ n'olu de bɛ ordinateur logiciel n'o programme dilan n'o ye Microsoft ye ale tun y'o ɲɛmaaba ye Afrique bɛɛ ani Asie Moyen-Orient a ye baaraw kɛ o yɔrɔ ninnu na a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ma gulon faso wari la pour que k'a yɛrɛ ye ne ani Koniba anw fila bɛɛ ye expert comptable an b'an ka cabinet kɔnɔ an b'a baara la an ka cabinet kɔnɔ an b'an dahirimɛ sɔrɔ a kɔnɔ alhamdulillah an n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw tuma dɔ sera an ka maaw la na ɲɛmayɔrɔw la maa minnu tɛ nata ɲɛmaya la ni maa nana ɲɛmayɔrɔ la maa min tɛ nata ɲɛmaya la o tigi de bɛ se ka faso jɔ mais maa min bɛ na ko n bɛna n ka nasɔngɔ ɲini n bɛna n ka du jɔli sira ɲini n bɛna nin ɲini ne ma kilo la e t'i ɲɛsin jamana ma o donc anw ka nin jɛ nin bɛɛ de b'a la maa min y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ jɔ ni faso wari ye o tigi tɛ se ka yɛlɛma baara kɛ o tigi tɛ se ka yurugu kɛlɛ an ka diɲɛ fɔ dɛ an ka jamana ɲɛma yɔrɔ ninnu na bi maa caman bɛ yen u tun bɛ cogoya min na yan'u ka kɛ ɲɛma ye an'u bɛ ɲɛmaya la cogoya min na maaw b'a dɔn dɛ caman ka fɛn bɛɛ a dilanna ɲɛmaya in de kɔnɔ faso wari donc anw kɔni anw bɛ se k'a fɔ alhamdulillah an y'an ta dilan de an y'an yɛrɛ dilan de yan'an ka don a la donc n'anw donna la bi an bɛ faso de makaran komi ne jɛnna ka n ka ɲɛmaya ɲinini bila kɛrɛfɛ faso makaran de don dɛ sinon a man ca dɛ ka nin baaraba in bɛɛ kɛ ka nin kolo in bila sen kan ka se nin niveau in na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ k'a fɔ ko vraiment mara bɛ sanfɛlaw la n'i ye candidat ta bi n bɛ sanfɛla la k'o bɛɛ to yen ka tugu n kɔrɔkɔ n'o ye Sheikh Modibo Jara ye ni limaniya tɛ ni fasoden ɲumanya tɛ ne Mali la ni fɛn wɛrɛ bɛ se k'an bila anw k'o Mali de donc an b'a ɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ fɛ an ye nin baara min daminɛ an y'a kɛ aw de kama aw de y'a ɲini an fɛ société civile la ni jamana kɔnɔdenw donc min bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i ka nin ko in k'i ka ko ye parti ko tɛ dɛ maa ko fɛnɛ tɛ jamana ko don i ka nin ko in k'i ka ko ye an ka jɛ ka nin baara kɛ an ka jamana in bila sira ɲuman kan n'an ye jamana bila sira ɲuman kan denw ni mɔdenw olu b'a nafa sɔrɔ i bɔra ka nin ɲɛfɔ sisan i ni Sheikh Modibo ka fara ɲɔgɔn kan Koniba Sidibe fana bɛ a la mais i y'a fɔ maliyɛnw da bɛ se mɔgɔ wɛrɛw ma Zumana Sakɔ b'o la Umar Mariko ani Bacili b'a la yala kumaɲɔgɔnya bɛ an n'olu tɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa an ni nin bɛɛ sigira ka kuma don fɔlɔ min na yɛrɛ forum ye an wele Umar Mariko tun bɛ Zumana Sakɔ tun bɛ ka nin hakilina in bila an kɔrɔ olu kɔni ma kɛ maa ye a ye minnu kunkolo minɛ joona je crois que halisa u bɛ hakili jagabɔ la nka n b'a dɔn fɛnɛ u kɛrɛfɛ mɔgɔw n'u ka parti mɔgɔw olu caman fɛnɛ bɛ olu bɛ fɛ an n'u ka bɛn parce que u y'a ye nin sira in nin de ye sira jɛlen ye ka se yɛlɛma ma donc halisa sigiyafɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ ani Bacili fɛnɛ sigira ka kuma an y'a ɲini a fɛ a jɔyɔrɔ bɛ nin ko in kɔnɔ a fɛnɛ ko k'a b'a ka mɔgɔw ladɔnniya
n'u ye min fɔ a b'o fɔ an ye Madu Sidibe PRVM faso ko a n'a fɛnɛ kumana ani politiki mɔgɔ damadɔ kumana an bolo minnu bɛ se ka kɛ komi yɛlɛma dɛmɛbaw an b'a ɲini olu fɛnɛ bɛɛ fɛ maa kana don kulu la ka sira ta sira min bɛ na ni hɛrɛ ye jamana ma wajibi de don politiki mɔgɔw ma i ka don o kulu la i n'an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka se ka to i kelen na n'i tori kelen na sɔrɔta tɛna caya nka n'i tori kelen na maaw b'i jalaki dɛ surtout ala k'an kisi anw ye min daminɛ n'o ma ɲɛnabɔ u bɛna fɔ ko nin e tun farala o kan peut-être u tun b'a ɲɛnabɔ donc an t'a to o tuma in o jalaki kana s'an ma an b'a ɲini politiki ɲɛmaaw fɛ a ye na jamana ko de don mara ko tɛ sɛk ko tɛ koniba ko tɛ maa wɛrɛ ko tɛ jamana ko de don ni anw sɔnna ne ni koniba fila ka an ka jamana ɲɛmaaya ɲini ni denw kɛrɛfɛ aw kelen kelen bɛɛ kan ka sɔn an b'a ɲini aw fɛ a ye na an ka jɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ maa kelen tɛ se dɛ maa fila tɛ se maa kulu de bɛ se kulu minnu u hakilinaw ani u ka laɲini ye jamana jɔli lakika ye hɔrɔnya ni ladiriya kan donc a ye na an ka jɛ an ka baara an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ Musa Mara aw ka nin fara ɲɔgɔn kan ye aw kandidaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ se ka jate i n'a fɔ kɛlɛcɛ a sokɛ b'a jɛ n'o ye jeunesse ye Mali jeunesse diviselen don aw ka baara in ka barika don a la hali bi f'aw ka jeunesse ɲɛmɔgɔw a caman sɔrɔ k'aw dɛmɛ nin sira kan bi bi in na yala kumaɲɔgɔnyaw bɛ ani jeunesse ɲɛmɔgɔw cɛ wa walima a bɛna fɛɛrɛ jumɛn kɛ aw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan cogo min ka jeunesse fara ɲɔgɔn kan ten ne kɔni ɲɛ bɛ min na baara in daminɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɔlen sisan k'a fɔ ko an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo forum de la société civile denmisɛn tɔn caman ser'o ma aw ye nin baara min daminɛ a ka d'an ye anw fana ka na aw dɛmɛ a la vraiment o kɛra jigitugu waleyaba ye anw bolo parce que anw ye nin ko kɛ komi nin ye société civile ka ko de anw politiki mɔgɔw y'a ɲini ka bɛn anw kelen ma se ninnu de y'an fara ɲɔgɔn kan ka sira don an kɔrɔ min taara bɔ nin kan donc ni tɔn wɛrɛw fana nana ka fara olu kan alhamdulillah n bɛ min kalama tɔn caman 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 de taara fara société civile kan k'u dɛmɛ nin baara in na wa u pɛrɛlen don fana k'an dɛmɛ fanga ɲinini sira kan parce que n'i kɛra sababu ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan i y'u fara ɲɔgɔn kan kun min na e kan ka jɔyɔrɔ min ko la e man ka dɛsɛ o la dɛ donc an kɔni b'a sira kan halisa n b'a ɲini association i y'a fɔ denmisɛn association u k'a dɔn anw bɛ ka nin baara kɛ olu de ye an bɛ ka kɛ denmisɛnw de ye an bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw de denmisɛnw de u ka sini ɲɛsigi donc n'u bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ dɔn an ma u k'a dɛmɛ dɔn an ma u kana kɛ ne kama karisa kama dɛ u k'a kɛ jamana kama ani jamana ka sini ɲɛsigi an b'a sira kan caman kɛra caman kan ka kɛ wa ni ala sɔnna fana caman bɛ kɛ an ka ɲininkali laban 2013 san mugan in fanga tiɲɛ don président Ibrahim Boubacar Keïta sen yera la nka maliyɛnw y'a ye k'a fɔ ale ta ɲɛna ni tɔw ye ale de bɛ yɛlɛma ko fɔ nka bi bi in na jigiyaw ma fa kosɛbɛ yala possibilité tɛ yen aw minnu bɛ yɛlɛma ko fɔ aw ka fara jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta kan majɛ min y'a jɛ nin mandat kɔnɔ ka se k'o d'a ma deuxième mandat kɔnɔ yanni an kɔni bolo nin ko in tɛ IBK ko yɛrɛ ye komi n bɛ deli k'a fɔ anw tɛ IBK contre la an tɛ Sumayila contre la an tɛ Modibo Sidibe contre la an tɛ maa contre la an bɛ Mali de fɛ donc anw bɛ Mali dilanni de ɲini Mali dilanni bi a b'a ɲini an ka mara kɛcogo yɛlɛma mara kɛcogo kura an ka na ni hakilina kuraw ye an ka na ni maa kuraw ye an ka sira kuraw taama jamana marala cogoya min na nin san damadɔ ninnu na an ka a jɔsen yɛlɛma kura président kura donc o kɔrɔ ye min ye minnu bɛ nin jɔsen ninnu kan depuis lawali la
Ibrahim président IBK ba o sira kan n'i ma fili Sumayila b'o sira kan ɲɛmaa caman b'o sira kan olu si tɛ se ka na ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ tuguni parce que logiciel yɛrɛ de piratera quoi virus donna logiciel de la f'an ka logiciel de yɛlɛma donc logiciel yɛlɛmali anw bolo maa kura président kura gouvernement kura ministre kuraw hakilina kuraw fɛɛrɛ kuraw sira kuraw fo jamana kɔnɔdenw k'a ye tile kura de nana sinon k'a fɔ k'i bɛ kɔrɔlen pɛntiri k'a ka kɛ kura ye a bɛ se ka kɛ sa nka a tɛ mɛn dɛ ne kɔni ka faamuyali la donc an ka laɲini y'o ye fɛn dɔ bɛ maa kɔnɔ fɛnɛ fɛn dɔ bɛ maa kɔnɔ ala tɛ a waleya ni an taara élection na ka premier tour kɛ k'a fɔ ko anw n'an ka nin baara bɛɛ anw ma ye deuxième tour la minnu mana ye deuxième tour la an bɛ sugandili kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que a kɛra cogo o cogo tubabukan fɛnɛ na entre la peste et le choléra dɔ ka wusa ni dɔ ye juma ye peste ye juma ye choléra ye n'o tuma sera anw bɛna jɛ k'o lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ka kulu ye tɔn de ni a kɛra tɔn ye dɔrɔn maa caman b'a la i tɛ se ka kuma ko m'i kelen an bɛ n'o lajɛ mais anw ka laɲini ye anw de ka ɲɛmaya sɔrɔ ka jamana bila sira ɲuman kan o de la an farala ɲɔgɔn kan o an ma don nin ko in na pour que ka kɛ troisième ye ou bien ka kɛ quatrième ye dɛ sinon n'o tun don an tun bɛ to an kelen na o an nana de ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka gagner wa an b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ minnu y'a ɲini fara ɲɔgɔn kan in ka kɛ Mali fan 12 la u k'u sen don a la pour que an ka gagner yɛlɛma ka chance dɔɔni sɔrɔ ka waleya ɲɛmaaw kana jamana in kɔnɔ ɲɛmaa minnu jamana ni jamana kɔnɔden hinɛ b'u la ɲɛmaa mun b'u kɔfilɛ ɲɛmaa mun bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ka jɔn ye fo o ɲɛmaa sugu de kana jamana kɔnɔ bi in na o de tɛ yen an ka tiɲɛ fɔ ni maaw nana dɔrɔn olu de sanfɛ u bɛ maaw cɔngɔ u bɛ tagama maaw kan maaw ka ko tɛ lajɛ jamana b'o sira de kan bi anw mago bɛ ɲɛmaa la min bɛ jamana ani jamana kɔnɔdenw ta k'i bolo d'u kɔrɔ u ka hɛrɛ ka sabati dɔ ka b'u ka degun na min bɛ o kɛ a ka baara ye minnu ye misali ɲuman ye minnu tilenen don ladiriw don an mago b'o de la an bɛ fɛ ka na n'o de ye pour que yɛlɛma sabati an y'a daminɛ a ye duwawu k'an ye jamana kɔnɔden a y'an dɛmɛ ni ala sɔnna yɛlɛma lakika a bɛna jamana kɔnɔ ni ala sɔnna an balimaw a tun ye an bila ka ɲininkali minnu kɛ nin ye o fanba ye a y'a yira k'a fɔ président IBK maa caman ka hakilina la fanga taabolo ma ɲi jigiyaw ma fa nka an b'a kɛ cogo di bolofara dɔn in n'o ye opposition ye ko minnu bɛ sanfɛ olu fana ka fisa n'o fana ye nka bolo sabanan min bɔlen filɛ n'o ye Sheikh Modibo Jara ani Musa Maraw ka fara ɲɔgɔn kan ye maaw caman ye jigiya sɛmɛyɔrɔ sɔrɔ ye an y'a kanu ka wuli n'aw ka ɲininkaliw ye ka n'o de tɛngun Musa Mara la yanni waati wɛrɛw cɛ an bɛ kɔrɔfɔ laban di Musa Mara ma n'a y'a sɔrɔ kumakan laban ni welekan laban min b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan nin waati in na minnu sɔgɔlen bɛ an na n b'i fo i ni jɛɲɔgɔnw bɛɛ fo n lamɛnbaga n'an lajɛbagaw bɛɛ fo minnu bɛ jamana kɔnɔ bɛ jamana kɔ kan e ni ne bɔra ka baro kɛ a ma mɛn an ye n ka candidature kunkankow fɔ mɔgɔw ka da la ne ye kuma o kuma fɔ a don a bɛɛ bɛ n dusu la a bɛɛ bɛ n hakili la n ka laɲini o de tun ye nin ye ka fara ɲɔgɔn kan kɛ mais n'a fɔra ko fara ɲɔgɔn kan tun ma se ka kɛ n tun bɛ taa dɛ n pɛrɛlen don hakilina ni dusu min bɛ n kɔnɔ n bɛ se ka jamana mara a fɛɛrɛ bɛ na a maaw bɛ n bolo nka ne yɛrɛbakun ko tɛ Mali ko de don donc ne sɔnna n ye nin baaraba min bɛɛ kɛ nin san tɛmɛnen ni n ka kulu ani n dɛmɛbagaw mouvement k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka don kulu la n yɛrɛ tɛ kulu min candidat ye o ye min ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ bɛ se k'o sɛbɛntiya n b'a ɲini politiki mɔgɔ ɲɛmaaw de fɛ ne tɛmɛna sira min fɛ ala ka limaniya di aw ma ka tɛmɛ a sira fɛ a ye n'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali ko de don an kana to sini ma sinikɛnɛ ma nimisa ka se an ma ko nin tun y'a dɔn o man ɲi filanan ye min ye jamana kɔnɔdenw
n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ anw minnu faralen filɛ ɲɔgɔn kan sisan o bɛɛ n'a ta se min bɛ ninnu ye o jagata anw ye dɛ wari tɛ anw bolo ka di maa ma an ma wari suɲɛ wari t'an bolo ka di maa ma donc a ye an dɛmɛ mɔgɔ ka fisa ni wari ye ba n'a si ye anw k'o mɔgɔ de donc anw bɛ ka kuma aw de fɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a ye wuli k'aw jɔ a k'aw cɛsiri nin ko in ka kɛ aw bɛɛ ka ko ye min bɛ se ka taa togodaw la min bɛ se ka taa dugubaw kɔnɔ min bɛ se ka taa gɛrɛnw na min bɛ se ka taa ateliers la min bɛ se ka taa yɔrɔ o yɔrɔ la a ye wuli aw k'aw jɔ dɛ carte d'électeur ka taa mɔgɔw ka u préparer mɔgɔw ka voter pour que yɛlɛma ka na anw kɔni y'an ta kɛ an y'an se kɛ an bɛna continuer baara kan nka an jigi b'aw kan dɛ an bɛɛ ka jɛ ka garijɛgɛ di jamana in ma changement garijɛgɛ donc an bɛ bɛɛ fo an bɛ seli okumu kɔnɔna la an b'a fɔ bɛɛ ma ala k'an ka seliw caya an ye duwawu fɛn fɛn kɛ sunkalo kɔnɔ ala ka duwawu bɛɛ minɛ ala ka jamana lakana samiyaji barikama an sigilen bɛ ka min b'a kɔnɔ ala k'a don an garijɛgɛ la min tɛ na ni tiɲɛni ye min bɛ na ni dun ka fa ye aw ni ce ala k'an bɛn a ɲɔgɔn ma an balimaw nin tun ye an ni Musa Mara ka entretien ba ye an b'a jigiya ka fɔ ɲani waati wɛrɛw cɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sujet wɛrɛw kunna programme minnu bɛ yen ani ni kow tagara ɲɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ baro wɛrɛw kɛnɛ kan cogo min Musa Mara i tun ye layidu dɔ di an lamɛnbagaw ma n'o ye k'i tun welen bɛ tribunal la commune 4 k'i ye baara dɔw kɛ maire-lama a jaabi kɛra jumɛn ye a jaabi kɔni alhamdulillah a don an taara procureur y'a fɔ ko plainte minnu déposera ko ale bɛ plainte ninnu bɛɛ classer ka d'a kan anw ye baara minnu kɛ a baara ninnu n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a bɛɛ ye mɔgɔw dɛmɛni de hali n'a yera k'a fɔ ko fiɲɛ bɛ baara la baara dabɔra min kama o man ka dogo parce que ne y'a fɔ ne ye maaw de ka dugukolo lasegin u ma fantanw ni dɛsɛbaatɔw ka dugukolo minɛnnu na k'a di setigiw ma ne nana mairie kɔnɔ ko ne t'a fɔ fantan e ka taa setigi wele tribunal la dɛ ayi ne bɛ jɔ fantan ni setigi cɛ n bɛ dugukolo bɔsi setigi la ka di fantan ma ni setigi kan ka taa ni maa ye tribunal la ka taa ni ne yɛrɛ ye tribunal la an taara o ko de la tribunal la o de tun ye welekun ye o de tun ye welekun ye donc procureur y'a ye k'a fɔ ko ka dossier classé ka bila ye pewu a kɔni a dabɔra min kama o ye jamana kɔnɔdenw ɲɛji cɛli ye hali n'a kɛra ko jɛngɛnna ko ma sariya bato kosɛbɛ a dabɔra min kama o dɔnnen don o de ye belebele ye donc alhamdulillah an bɛ procureur fo an bɛ sariyatigɛbagaw fana fo parce que tuma bɛɛ a bɛ fɔ an ka sariyatigɛbagaw k'u tilennen tɛ nka ɲumanw b'a la dɛ nin bɛɛ de b'a ye k'a fɔ ko jamana in n'an sera a kɛcogo la a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ espoir bɛ yen donc halisa ala ka jamana in ala ka dɛmɛ an balimaw nin ye misali ɲuman ye min ni a ka kan ka fɔ a ka kan ka dɔn donc vraiment ka yira aw la k'a fɔ aw nisɔndiya bɛ kunbɛn ni Cheikh Modibo Jara ni Musa Mara ka alliance ye anw ye kibaruya dilaw ye n'ala sɔnna ni ko min bɔra a ko la tagalen ɲɛ an bɛna sigi k'o fɔ ɲɔgɔn ye k'aw fo kulomajɔ la k'aw fo filɛli la Mali kɔnɔ ani a kɔ kan inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛ Umar Kamara tun bɛ yan ka an ka technique assurer aw bɛ se ka image sɔrɔ an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh